ni adong kecam executive member kecam borong kenang ani ata Chandrodoy Rupini manjak phaika YTF ni general secretary James Deborma manjak phaika tai adong oro tongnai Sojol Deborma tai Chini Tipra Mokhani Khodrai Amchaini Vaishnav Jamatia Awhai Klai Tai Jotto yang Khumte Rokni Khaibu Manjak phaika je Adong Rok Ranjan Deborma Amote Klai je oro moncho asuknai jotono khaka hamya pharo taibo khaka hamya pharo chini o pandawo manjak phainero oro o amchaini hatai kotor kanagiri jotto kami rogi lukurok manjak phaika asuk satung kutunggo beba tungwani no tungya hal thayoi jotono noro phai manjak phaika beba kogrok no Titi Clay Kamalayka Tai Angwa Haino ini Noroni Bisango Kok Thaya Thani Shanai Haifana Ang Sanamusungo Dipralen Greater Dipralen Tui Kubangma Kok Sawi Thangka Keusha Haino Hai Thangnai Bishirogo Tamu Tamu Samung Tanggaka O Samung Robnobo O Tangung Robnobo Norno Sai Klarika Sini Anisagang Sai Thangnai Adong Rock Belai klai sini kupal kaham, tahu ni sini sekang samung tangai roko, sen tabu bahai ke di pralen saraiban, os sanari je samung no, busang agogoi, TTAADC ngai, amcai khazak malya hangkai, sen timi bo, greater di pralen thano hindi, monos sanani bagai, mungsa sini busang go, lama tongla kamung. Aboni bagai ini anggoro baca woi sini jati ini unggoi borong genang samasaron Tripura borong genang Rakumar Riang borong genang Logendra Jamatia amutui borong genang je tongnero tebo tonggo borong genang samasaron Tripura orbo khoroksa borong gaksa pur samung tanggani o tangnai adong ni bothop ni khoroksa adong bot sungga asukjak sini kesam yem takuro bukuro seng practically talsa seungko edisio je samung tanggani bharda niasak mani ang edisini samung tanggani je bharda rakno samari sakang kok thaya thusu uila kok kesana musuh jotono Jeng edisio sini lukurok suno phanbok simani sini lukurok suno edisio je khamotao rohormani unnoyon ni bagoya tamoni bagoi rohorka greater Tipperland ni bagoi suno rohoro aponi bagoi takor rohor ang sanan musungo kok kesana ni musungo norokno unnoyon ni samung tangnani thangdani Tipperland greater Tipperland ni kokno tapokgi o kokno pokya woi se jung samung ma tangnai haiya hangkai IPFP ro Tipperland sanmani pokpa hai thangnai bising thamo Tipperland ni kok salia borok amotui umi thangnai amoni bagai sabo unnoyon ni samung jung tangnai Yaba Tipperland greater Tipperland ni kokno pokyawoi buskanggo sing agogoi mathangai manya sak awani bagai jeng songram ma khlainai manya sak jeng awani bagai samung matangnai jeng sini puagrano jeng yak toldi buskang hindi jeng ini logai tongo hrai jeng khorang rikha o khorang ni bisingti botini jeng yak tolane gosika Tipperland no সরকারি থানি কেন্দ্র সরকারি থানি আপনো যে শাখাই ফেরত দিবেন বাগাইবার সময় তাঙ্গাক আপনি বাগাই বনবা হাম্মাই তাকুরো বুকুরো থাংনাই তালসানি বিসিংগাসং
tamo samung tangka o samung rong na angrong ni khari sarari musumo जों Greater Tirupalen Samdor ni bagai ADC সরকার কাছা কমিটি গঠন খাইতা ও কমিটি আসুগই ও বিয়াং তুই তিনি Greater Tirupalen ni ari yungnai bo amchai Tirupalen ni bisingo Greater Tirupalen ni bisingo tongnai abono tuই borok চর্চা খাইলাंनाय abono tuই borok kok salainai aboni কমিটি already khadakha লগে जों सालायखा सारा त्रिपुराव एडिसि आमचायाव जे स्कुल दंमानि जत स्कुल न थानसा खायै 10टा स्कुल 12टा स्कुल न कायसा जागा टिभि होय जों जत स्कुल न इंग्लिश मीडियम स्कुल नामनाय नै जों साख्लायखा आबनि लगे लगे जों अबो साख्लायखा एडिसिओ पुलिस ni chakri nanani aboni raida tongo o raidari bisingti khlaiyoi 1200 constable ni chakri nanar bagoi जों jini DC meeting o অবনব সিদ্ধান্ত পাইজাখা 29 তারিখ মে নরক নুখনা 29 তারিখ মে ni kaisa সার্কুলার সাজাখা एडिसि आमचाइनि जे दफ्तर दंमानि स्कुल कलेज ऑफिस जेटी ऑफिस सब्जेक्टी ऑफिस बेबाक ऑफिसो कक बरकबाय दरखास्त सुइमाननाय कक बरकबाय थांगै सावैमाननाय कक बरकबाय सुइथाय अबनति जों सार्कुलार जारि खालायगा नरक जतन सिउ अमनि बागै आं सारानि मुसुंगो आगे गोबां मा सालरुमै ini एडिसि बिसिंनि जे अफिस रगो थांगै बाय थांनि कक बरकबाय दरखास्त सुइखाखै आं बुजिया हिंसाखौ दाबो आं बुजिया हिंसाखै एडिसि बिसिंनि जे कर्मचारिने दंनायले जों एक्शन नानाय यासाखै जों गाबोन बिरुद्धे एक्शन नानाय कक बरक बुजियानि बागै बो दरखास्त जुदि यासाखै हांखाय जों खबर मोना नांनाय बो अफिसार बो बरक जिनि आरो आमचाया सामुंतां दंमानि हाइखाना बजासाग्या आबनि खबर नरक रेखाखाय ओ अफिसारनि बिरुद्धे एक्शन नानाय एडिसि सरकार भाइबो जों थांनाय एडिसि इलेक्शन मै दंफुर तामनुखा एडिसि जे कन्स्टिट्युएन्सि दंमानि ओ कन्स्टिट्युएन्सनि फातारनि से काउन्टिं एजेन्ट रिमानो बे साइटंखाय रिटार्निं अफिसार Commission, Election Commission, State Election Commission साइटंका जों आबनो ताबो काउन्सिल फाइनाल काउन्सिल अबनो तिसानान बागै जों चाइटियोलेक ताबो एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बिसिंगो जे बरर काउन्टिं एजेन्ट नाय ओ कन्स्टिट्युएन्सि जे कन्स्टिट्युएन्सि बरक ओ कन्स्टिट्युएन्सि बरक दाबो काउन्टिं एजेन्ट माननाय खातानि बरक काउन्टिं एजेन्ट माया अबनो जों ताव साबो ताइ केसांगाय अबनो जों पास लायनाय ताइ केसांगाय एडिसि बिसिंगो काउन्टिं जे हल दंमानि भोटनि जे काउन्टिं हल दंमानि एडिसि आमचाइनि बिसिंगो काउन्टिं हल मास नामनाय अबसिनि टार्गेट ताइ केसांगाय आं ओकेबि आम जगै दङ एडिसि एलाकायाव कक बरक सुइनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट 2003-2002 हरमानि गभर्नरनि अनुमोदननि बागै आबो ताबुक अनुमोदन याखौ आबनो खुलसाबय कक बरक स्क्रिप्ट बाय कक बरक स्क्रिप्ट माने रोमान स्क्रिप्ट कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनानि बागै जों गभर्नरनो दाति अनुमोदन देग्रानि बागै जों चाइटियोंनि बागै कक चाबलायखा अमति खयै जों एडिसिनि जे क्षमता दंमानि बिनि जे 6 शिड्यूलनि बिसिंथि जे पावर दंमानि अ पावारनि बिसिंथि एडिसिनो जों ताइबो गोराक फानगोनां ट्रेनिंनि बागै एडिसिनि आदम रक इएम रक जतनो चाइटियोलाय दङ जिनि महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्यनि लुवाजिमा बाय दुइदुलमा बाय ताइ अर थासिं साजाखा
যে গোবাংমা এডিসি এলাকানি এডিসি ভিলেজ রকনো সাক নাংয়া বিডিউনো রাজ্য সরকার সাই রেখা যে নর এডিসি ভিলেজ কমিটিনো সাকটা নাঙ্গি নয় যিনি কক্ষা হাইছে এডিসি ভিলেজ কমিটি এডিসি এরিয়ানি বিসিঙ্গ আমচাইনি বিসিঙ্গ যে ব্লক এডিসি ni বিসিঙ্গ দঙ্গো ও ব্লক এডিসি ni আমচাইনি বিসিঙ্গ রাজ্য সরকারনো जों সারানি বুঝঙ্গো এডিসি বিসিংনি যে ব্লক এলাকা তমনি যে ব্লক তমনি এডিসিও जों যে কমিটি খামান্ন নরক যে সাখাইবো আপনো মানে নাই গরম মারি নাই এডিসি ফাতারো যে তমনি নি যে ব্লক তমনি আপনি কখনো जों সায়া এডিসি ni বিসিঙ্গ যে তমনি নরক গরম মার নাই जों গাবনি নাংখাংকাই जों ত্রিপুরা হাইকোর্টে থাকাই जों গাবনো কেস পাইনাই जों गरमनो जरा रेखा जिति सुइखा नर अबनो माने दि नै आबोनि रिप्लाइ आबोनि साखाइ मुंनो सुंताव नासिं दंगो ताइ बेसि दंया जों हाइ कोर्ट थाङै हाइ कोर्टनि दुगानो जों आरो थाङै जों हाइ कोर्टनि दुगानि गो तगयनाय जिनि अवस्थानो जों सावयनाय हाइ कोर्टनो सानाय राज्य सरकार 6 शिड्यूलनि बिषयो 6 शिड्यूलर যে ক্ষমতা তংমানি ও ক্ষমতা তংমানি ন বরক তাবো হস্তক্ষেপ খাই দङ ইন্টারফেয়ার খাই দङ কেবেङै दङ आबोनो जों हाइकोर्टनो सावयनाय हाइकोर्ट বিচার खायनाय সংবিধানनि मते राज्य सरकारनि जे मुसुं क्रिया সংবিধান যে রায়দার দংমানি ও রায়দাरि मतेसे आबोनो हाइकोर्ट बरमगोनां हाइकोर्ट বিচার खायनाय बरमगोनां हाइकोर्टनि साखाव जिनि जतनि पयत दङ आबो जों साख्लायनानै मोसोङो ताखुरो बुखुरो जिनि जबा तिनिनि जे जबा उन्नयन तिनि तुइ सिया आबो जों मयत मानारने तेवसा हायनो हाय आं साफिरो उन्नयन जेफुरो बरक दंनाय आनि बरक थाङै दंनाय आनि बरक अ हा साकाव दंनाय आफुरसे नों बरकनि बागै उन्नयन खेनेब्ले जेफुरो आरि बरक अर काहाम ग्रुपनाय मा दंलाक बिनि अधिकार मानग्लाक साबनि बागै उन्नयन खायनाय आबनि बागैनो उन्नयन जों खाय दंफानो उन्नयननि फाइसिं आसु खारियावै पिप्रालेन स्टेट जेफुरो माननाय आफुरो उन्नयन बेबाग नाय सिरि मुसुंति उन्नयन उन्नाय सिरि मुसुंति स्कुल उन्नाय लामा उन्नाय डाइरेक्ट सेंट्रल गभर्नमेन्टनि रां बर फायनाय जों दाबो राज्य सरकार थानि रां सानाय रां रिया जोनो आहाय अनुमोदन रेडी जों आइन नामका राइट्स नामका अनुमोदन रिया वाइसा जों पिप्रालेन मानखांकाय राज्यपाल बसिनि को खानाय बेबाग अफिसार बसिनि को मा खानाय जोंनि रायदा तुइरे बरक मा दंनाय आबनि बागै दं थां सानायो जे दाबुक जे जों जे संग्राम खाय दंमानि आबो उन्नयननि बागै सिमिया पिप्रालेननि बागैसे ग्रेटार पिप्रालेननि बागैसे ताखुरो बुखुरो आन्दोलन कयनान मुसुंगो पिप्रालेन ग्रेटार पिप्रालेन मानिया साक जों हा कसमया साक जिनि आन्दोलन जिनि संग्राम जिनि नाहारमानि उन्नयन जों बाथाक दंया पिप्रालेन नाहारै जों सामुं थांनाय अमनो तुइ जों हिमनाय अमनो तुइ जों मानसुकनाय अमनो तुइ जों इमां नुकनाय अमनो तुइ जों हिमनाय अशोक सामानि बिसिंतै जत्तन हामबाय जाफारनि बिसिंतै काहाम खुरुम तंगि ओ कबिनि जरावो काहाम खुरुम तंगि जत्तन नायकानि खायदि बाय थांनो नायकानि खायदि हामबाय पिप्रा मथाय उग्लबथं गुवाग्रा आय उग्लबथं पिप्रा सारक आय उग्लबथं खुरुमका